You know very well कि मैं तुमको कितने भला पाए और तुम्हें डिलीवरी बॉय से तो टाइम पास कर दिला मते बिलीव करा मु तब पे पिज्जा ऑर्डर करी छी मु ताको ही पेमेंट करथि आजकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार बिकम ए फैशन समस्त को ग्लैमर लाइव दरकार but don't forget this is my kingdom oh wait here I am the king प्लीज मते क्षमा कर दे मो के भी का से কথা है I'm sorry Soumya प्लीज तमें मते भूल बुझिबनी मो पाखे किसी रास्ता नहीं सौम्या सौम्या तुमको आज मरवा पड़ो तमें तमें ऊपर को जाई मत भूली जीवनी तो तमें मुझे पिज्जा ऑर्डर करते ना let's make a party a pizza party come let's dance happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Soumya happy birthday to you Soumya, तुम्हें ऊपर पिज्जा ऑर्डर करथिला ना अरे नियो खाओ अरे खाओ ना अरे खाओ ना अरे खाओ twinkle twinkle little star how I wonder what you are oh without the world so high my sweet Soumya is going to die कौन louder Jua doctor oh my god I'm just joking yaar see it's a duplicate gun ऐसे माँ देखिए सतर सौम्या तुम्हें कितने इनोसेंट कितने सिंपल और कितने सुंदर इतने दिन रहला पर भी तुम्हारे मुझे चिन्ह पालनी यार Sing why? ओहो Please, every joke आप केबे करिबे ओके 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 भाई ये सब कौन अरे से हिंदी फिल्म रे हीरो को जेंति किक दरकार थिला बे मते भी लाइफ रे सेंति के पहुंच दरकार ए थोड़ा सीधा साधा लाइफ रे पहुंच कहलो सिट प्रॉमिस करो एमती गेम अब केबे खेलिबो हां भाई तोर ए किक रे अप्लाई प्लीज आम ऊपर कर अरे तमे दी जण तो मोर दुई आखी मोर वर्तमान आ मोर भविष्य अरे तम दिन मु छाड़ देले ए सिद्धार्थ पट्टनायक गोटे मुहूर्त ही बंची पारिबनी
ओ माय गॉड इट्स 11:30 मो ऑफिस हे भगवान आज तमर लास्ट मीटर फोन लो पूरा भूल गई सब को तोरी पड़ी तू घरे काई नहीं नाटक करतू प्लीज अच्छा अभी लंच रे कौन खाइबो कहलो कोने पर्यंत डाकिछ अरे तो तुम जान छोट छोट कथार मजाक करिया मोर गोटे पुराना अभ्यास आज बनेजा अरे पता शेड्यूल अच्छा ओके लंच रे ताले बिरयानी रेडी थी अरे आकाश साग अरे सकाल सकाल कौन अरे तो सागरे मैं जाई परिबो कहीं मोर सी बीच रे कॉन्सर्ट अछि कौन पुणी कनसर्ट सिंगर आकाश रो तू तो जानी छु मु या भी ना जम्मा रही परिबो ए संग सोला किए को दिन फाटिबो तार नाही ठिकाना बे मजा मारी की बचिबा काहे की कुमीर कांदना ए आकाश तू सीवी चढ़ जाऊ जुरा हां ए सीमा को ड्रॉप कर देले होंदा संग मोर बहुत लेट हे जानी ଟିକେ ପି ଦେଇକି ଯିବ ଭାଉଜ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତମେ ପରେ ଚା କରିବ ଆରେ କଲେଜ ଛାଡି ଖାଇ ଯିବ ନଣନ୍ଦ ବସେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ आई नो ब्लैक कॉफी यस माय डियर अरे बाबू तमे की बड़ा आछो देखले तो ना तो पळे आसतु घर अच्छा मालिक दैसु नो अरे है ओके गूगल ऑल टू करो आयो सरोज बाबू आयो आमे को लिकर सब खोलिउ ना कोन हां एते बड़ा बोतल कौन पठेछो हां अच्छा हो हो किछ नहीं मु सिद्धार्थ को कहि देबी हां हां ठीक अछि मु कहि देबी तको व्यस्त होनी अरे आउ टे पानी मिसा पूरा हार्ड हे जिवो आउ किछ ना हां हार्ड हे जिवो कहूची परफेक्ट परफेक्ट निशा निशा राती निशा निशा राती ये चागणा वागणा साथी ये चागणा वागणा साथी चियर्स चीयर्स फॉर गुड हेल्थ गुड हेल्थ ସାଙ୍ଗ ସତ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋ କହିଲି ହାଡି ହେଇଛି ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଛି ଓ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶା ଦରକାର ପଡିଲେ ସୋଡା ମିଶା ଏ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଘରେ ଟିକେ ପାର୍ଟି କରିବାର ମୌକା ମିଳିଲା ହେ ବନ୍ଧୁ ଆକାଶେ हैं आकाशे अरे तो चढ़ी गलानी ना कौन मो ना पूरा आकाश एका कथा एका कथा किमती एका कथा से गीतटा शुणिनु आजी आकाश की रंग लागिला टिडिडिडिडिंग टिडिडिडिडिंग टिडिडिडिडिंग
ବେ ବେ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ଚଢ଼ିଗଲେଣି ବେ ତୁ ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯଦି ସବୁ ମଦ ପିଇଦେବ ଶଳା ତଥାପି ତାକୁ ଚଢ଼ିବନି। ଆରେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ କହିଲୁ ସୌମ୍ୟା ଭାଉଜ ଆମର କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିରେ? କାହିଁ ତତେ କହିନି କି? ନାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ହେଲା। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିକି ତତେ ପଚାରୁଛୁ? ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଶଳା ଶଳା ମଶାଟେ ମାରି ପାରିବନି ଠିପି ଶୁଙ୍ଘିଛି କି ନାହିଁ ଶଳା ବାଘ ଭଳିଆ ଗର୍ଜୁଛି ହେଲା ଏ ସାଙ୍ଗ ଏ ମୋର ସେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଁ ମ ଶଳା ବିନା ଗୀତରେ ପାଠଟା ପୁରା ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି ରେ। ହେ ଏ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଇକି ଓ ସିଙ୍ଗର ଟାଟିଟା ଖୋଲିବ କହିଲୁ। ଓ ମଦ ପିଇଦେଲେ ସିଂହ ରାକ୍ଷସର କଣ୍ଠଟା ଚକ୍ କରି ସିଦ୍ଧିର ଗୀତ ନୁହେଁ ଖାଲି ଗାଳି ବାରେ। ଡୋଣ୍ଟ ଟିଜ୍ ମି ୟାର। ଶଳା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଉ ତୋ ଗୀତ କିଏ ଶୁଣିବ ବେ? ଲଗା ତାହେଲେ ଲଗା ତୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗା। ଏ ସେଟା ଗ୍ଲାସଟା ରେ ସେଟା ଗ୍ଲାସଟା ଗ୍ଲାସଟା ତତେ ରିମୋଟଟା ମୁଁ ଦଉଛି ନାଇଁ ଲଗା। ଠିକ୍ କଥା କହିଲି ଆଉ ତତେ ଶଳା ଜମା ଚଢିନି। ଆଉ ତତେ ତ ଚଢି ଯାଇଛି। ଜମାଟୋ ଲାଗିରେ ମୋ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ଟା ଆଣିଦିଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ବାଡ଼ି କରୁଛୁ ଏ ସାଙ୍ଗ ସୌମ୍ୟା ଭାଉଜ ତା ନାଁଟା କାହିଁ ଧରୁଛୁ କହିଲୁ ଶଳା ତା ଡରରେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ବି ଶଳା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଭାଉଜ ଆମର ଭାରି ଭଲ ଭଲ ଦେଖି ଭଲ ଶଳା ଭଲ ନା ଚୋପା ଭାବିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆସିବ ଡେଲି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କଷେଇ ଦବ ଡେଲି ରାତିରେ 2-4 ପ୍ୟାକ୍ ମାରିକି ଶୋଇ ଯୋଗରେ ଶଳା ତାକୁ ବାହାରିଲି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପୂଜା ପାଠ ନା ଚିକେନ୍ ନା ମଟନ୍। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କଲୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନି ତୁ ଜାଣିଛୁ ସୌମ୍ୟା 2 ଦିନ ପାଇଁ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସୀମା ବି କଲେଜ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ 2 दिन पूरा free and I want to enjoy every second you know बिजी कौन बोल चलो तू बिना सेलिब्रेशन में मजा दिगोइल तू जा करछु कल मते छाड़ मु जाऊ ए सांगो मु जाऊ ए मते छेड़ी जाय न रे ए तू जानि छु बे एते मद जेते मद थाउ मते छाड़ पी बारी ना छाड़ मते ए आकाश तू तो हाथ रे नरम लागु सौम्या देखा सब से अरुआ डालमार साइड इफेक्ट
ଟୋଟାଲ ଶୁଣା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଶୁଣା ସିଏ ଦେଖାଉଛି। କଣ କହିଲ କହିଲି ଚପା ହାଁ ମୁଁ ଘରୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଘରେ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଶୁଣ ତୁ ଆବାଜଟା ବି ମତେ କଣ ସୌମ୍ୟ ବେଳେ ଶୁଭାଉଛି। ଶୁଣ ମତେ ଚଢିଗଲାଣି ନା କଣ ବେ ଚଢିଗଲା ବୋଧେ ପିଇଦେଲେ ଶୁଣା ଚାଲିଛି କଣ ଏଠି? ସୌମ୍ୟ ତୁମେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପିଇନି ଏ ଆକାଶ ଭିତରେ କଣ ମିଶେଇଥିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକୁ ଦେଲି ନା ଆଉ। ଠିକ ଜାଣିଛି ତମେ କେତେ ସଫଳ। ତମ ପାଇଁ ମୋ ଘର ପୁରା ପୁରୀ ମାରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟା ସବୁ କହିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା କେବେ କହିବନି। ତମେ କାହିଁକି ମଦ ଗୁଡାକ ପିଉଛ କହିଲ? ତାପରେ ଆମିଷ ଗୁଡାକ ଖାଉଛ। ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। I am sorry, Soumya. As you do no drink, no non-veg. ହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ତମେ କେବେ କହିବନି। You know, Soumya, you are my lifeline. I can't survive without you. Hey, Soumya. Hey. ସବୁ କହିବ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା ପ୍ଲିଜ୍ କେବେ କହିବନି। ଏ ସୌମ୍ୟା ଆରେ ସୀମା ଘରଟା କଣ ଏତେ ଖାଲି ଯାଉଛି? ହିଟଲର ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି? କଣ ହିଟଲର? ଆରେ ତମ ଭାଇ ବା ନା ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜମିଗଲା ଆଉ। ହେଇ ଶୁଣ ବା ଆଜି ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ଆସୁନ କେତେ ବୁଲିଯିବା। ନା ନା ଭାଇ ଆସିଲେ ରାଗିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ତମର ତ ସବୁ ସେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ। ଆରେ ଶୁଣ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଆସିବା ଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଇଏ କରିବା। ହଁ ଆମେ ଛୁଆ ଭଳିଆ କାହିଁ କୁଁ କୁଁ ହଉଛ କହିଲ? କଣ ଆରେ ବୁଲିକି ଆସିବ କଣ ଆଉ ଯାଇ ଆଉ କଥା କଣ କି ଆଜି ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାର ଆଉ ସୀମା ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଯିବ କି? ଆରେ ତମେ ଯିବାକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଯାଅ। ନା ଭାଇ ଆସିଲେ ଆରେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ବୁଝିଲ ରାକେଶ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଘରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବ। ସିଓର ଭାଇ ସୀମା वी आर गेटिंग लेट जल्दी आस आज आसुची भाउज ମୁଁ ଆସୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ହଉ यस ନାଇଁ ବାବା ମଶା
ରୋମାଣ୍ଟିକ ରେ ବାବା। ଆକାଶ ଆସ ବସ। ଆରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାହିଁ କି? ହଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ। ହଁ ପୂଜା ପାଠ ସିନା କରନ୍ତିନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ହେଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସୀମା? ସୀମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପରେ କ'ଣ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଇନାଗୁରେସନ୍ ଅଛି? ଓ ୟେସ୍, କାଲି ମୋର କନସର୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା କାଲି ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଗାଇବ? ଆଜିକା ଗୀତରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ନା ଆଗ ନା ପଛ, ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବେଷ୍ଟ। ଆଜିକା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଲି ଡିଜେ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତମେ ହେଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ। ମନେ ଅଛି ନା ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କଲେଜରେ କେତେ ଝିଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ କରିଦେଉଥିଲ? ସୌମ୍ୟା କବାଟ ବେଲା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ। କାଲି ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆକାଶ ଗୀତ ଗାଇବେ ତ, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲି। ଷୋଳ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିଛି। ବିରାଡ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଭାବୁଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବେ ତୋ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଯାହାର ଅଛି ତାର ପୁଣି ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମାନେ ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ଶ୍ରୀ ତମେ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଏ ଦୁନିଆ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନି। ଆକାଶ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ। ଓ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆମର ବାଧୁଛି, ବାଧିବ ଆଉ ତାର ପ୍ରେମିକା। ଥାଉ ଆଉ କୁହନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଉ? ସାରା କଲେଜ ଜାଣିଥିଲା ତମେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ। ବାବାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ତମେ ଜଣେ ଧୋକେବାଜ। ସାଙ୍ଗ ଭଲ ପାଇକି ତାକୁ ଧୋକା ଦେଲ, କହିକି ମତେ। ଛି ଛି ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ? ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋକାଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ କରିଦଉନ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ଦେଖ ସୌମ୍ୟା କହିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଏଠି କେବେ ବି ଆସିବିନି। ତୋଳା ଆକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବାଧୁଛି, ତାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଡରୁଛି। ବେ ତୁ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ଉଡ଼ିକିରି କ'ଣ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି? ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ। Oh my God! I'm just joking यार। ସତରେ ସୌମ୍ୟ ତମର ମ୍ୟାରେଜ ଏ ଆକାଶ ସହିତ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଆରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ୟୁ ନୋ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଲକିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯାହା ପାଖରେ ସୌମ୍ୟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଦି ଜଣକୁ नो वे। ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଏମିତି ମଜାକ କରିବନି ବୋଲି। ସତରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସତରେ କ'ଣ? ବାଃ କି ଚମତ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଆରେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଟ୍ରାଏ କରୁନୁ, ଓସ୍କାର ପାଇବୁ ରେ ଓସ୍କାର। ଓସ୍କାର? ଆରେ ମୋ ଓସ୍କାର ତ ଆମ ସୌମ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ। ଥାଉ ଅଫିସରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହେଇଗଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଫ୍ରେଶ ହୁଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆସିବି। ଆରେ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ? ବ୍ଲାକ୍ କଫି ରାଇଟ୍? ଏ ସାକା ହଁ ତୁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସେ। ଆରେ ରହରେ, ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଯାହା କଲୁ ନା ମୋର ବିପିଟା ପୁରା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ସତରେ? ସେମିତିରେ କାଲି ମୋର କନସର୍ଟ ଅଛି, ଯାଉଛି।
ହେଲେ ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସାଲ କରିବି ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ Okay. ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଏ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ରହ। କଣ ହେଲା? ଆରେ ତତେ କିଛି କହିବାର ଥିଲା କଣ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ପୂଜା ପାଠ କରୁନା ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କି ଆକାଶ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ 10 ବର୍ଷର ଥିଲି ମା ବାପା ଗୋଟେ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁନିଆ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବାବା ହିଁ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବେ। ଜାଣିଛୁ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଉ ହଉ ତୁ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ହେ ନା କି ମତେ ଆଉ କରନା କାଲି ମୋର ସୀମିତରେ କନସର୍ଟ ଅଛି ତମେ ଦିଟା ପ୍ରାଣୀ କହିଦେଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାଲି ଆସିବ ସୀମାକୁ ବି ଆଣିବ ଆରେ ତୋର କନସର୍ଟ ପୁଣି ମୁଁ ଯିବିନି। राणा ଆଜ୍ଞା ଭାଇ हिमा ହଉ ଭାଇ ये मोबाइल सीसीटीवी आम बिजनेस पूरा मादा कर दे जहाँ लगे दी नंबर काम कला बेला आउ बची पारे ଭାଇ ଚାଲୁନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ କରିବା ସରକାରକୁ ଲେଖିକି ଜଣେଇବା ଏ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ହଟେଇଦେବା ପାଇଁ। तुम भाया मूर्ख मान को मो ज्ञान करके पस्तेरे ना ଭାଇ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବା ଆମର କଣ ଦୋଷ ତମେ ତ ଯାହା ଡରା କରୁଛ ଆମେ ସେମିତି ବଡ ମାନେ ସେମିତି କାମ କରୁଛୁ। ଭାଇ ଏ ରାଣ ପୁରା ବକାଟା ये डाइल बाटा पकड़ो क्या बड़ा दी नंबर तुम लखी के आनी ଭାଇ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଏ ଦୋଷ ହିଁ ଟିପୁର। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡିକ ହଟେଇ ଦବୁ ଆମେ ଗଲେ ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ସେ ଗଲା ସଟର ଟାଣି ଟିଭିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। अच्छा राणा ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। तू सीसी कहलु ହଁ ଭାଇ। आउ भीमा ହଉ ଭାଇ तू टीवी कहलु ଟିଭି କହିଲି सड़ा की ज्ञानी तो करे सड़ा एका तरह सीसीटीवी कहि पालो नहीं बाबू जने सीसी कहले से एक करिया गला आउ जने बाबू टीवी कहले ते टीवी रे आसे ଭାଇ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ସିସିଟିଭି ଖୋଲି ଦେଇଛି ତାପରେ ଟିଭିଟାକୁ ଆଣିକି ନା खबरदार ताकू धरे के दोष दियो से बुझी पारे से एंत करा नहले तार चरित्र तुम माने ठो ढेर भलो सड़ा तम भलिया लखे आनी 50 दउ नहीं कपड़ा न बांधले सब धरा पड़ी था ଭାଇ ଭାଇ କି ମୁଁ ଆସିଲା ଭଲ ପୁଲିସ ନୁହେଁ ତ ପୁଲିସ ହଉ ଭାଇ अरे पुलिस आउछ ना तो अरे हे ଭାଇ फुल जोटा की रे ହଉ ଭାଇ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି କଣ ପଢୁଛ ବା ଆମକୁ ଟିକେ ପଢାନ୍ତନି। ଏ ଅଭଦ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ତମ ଘରେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ପରା ଆମକୁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦଉ ନା ରହ ରହ ମୋ ଭାଇ ଠିକ ସାଇଜ କରିବ अरे हे ଭାଇ तो वाइफ को पूछली ना डाकी चलवा और डाकुरु ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁନ ଆମ ଘର ପାଖ ପାର୍କ ପାଖରେ କିଛି ପିଲା ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ये पिला माने आई आसी जे तो डर रे ଚୋର डर आसी रे ଚାଲୁନ ଏ ଫୁଲ ଜୋଡ଼ି ସହିତ ଟିକେ କବାଡି ଖେଳିବା।
ଯାଉଛି ନା ତତେ ଏମିତିରେ ପାଣି ଦେବୁ ଯେ ଧୋଉଥିବୁ ବୁଢ଼ାଟା ଧୋଉ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ମତେ କହିଥିଲି ନା କାରାଟେ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କଲୁ ଆରେ ଦେଖରେ ପାଗଳି ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଠୁ ତତେ ଆସିବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହ ଯେମିତି ଆସିଲି ଏଇଭଳିଆ ଇଡିଏଟ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ତୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ତୁ କ'ଣ ସମାଜର ସମସ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବେବିଚାରୀ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ଦେବେନି ବୁଝିଲୁ ଚାଲ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ସୀମା ନାହିଁ କି ଅଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ସୀମା ଆରେ ରାକେଶ ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଏବେ ରାକେଶ ତମେ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ଛାଡ଼ ବର୍ଷ କଥା ତୁମ ଆରେ ଘର ଅଛନ୍ତି ନା ଘରଟା କାଇଁ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସରି ସା ଏ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ହିଟଲର ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ହିଟର ସାର୍ ମାନେ ରୁମ୍ଟା ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ ସେମାନେ କହୁନଥିଲେ ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଷୋଳ ମେ ମାସରେ ରୁମ୍ ହିଟର ବେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ସୀମା ତୁ ସୀମା ମାନେ ସୀମା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁ ତ ସାର୍ ତ ମାନେ ବେ ତ ମାନେ ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ବେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଏଠି ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ସାର୍ ବେ ତୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ହଁ ନେ 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 କେତେ ପଇସା ଦରକାର ସାର୍ ସେ ନୋଟ୍ ନୁହଁ ଆଉ ମୋ ବେଳା ତ ପାଠ ପଢ଼ା ନୋଟ୍ ସୀମାର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଭଲ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ମନେ ରହିଯାଏ ଭାଇ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତୁ ଶୁଖ ତାଙ୍କଟା ସତ କହୁଛି ଏଇ ତୁ ମଦ ପିଉ ନା ସାର୍ କେବେ ବି ପିଏନି ଜୀବନରେ କେବେ ପିଇନି ମଦ ସ୍ମୋକିଂ ସ୍ମୋକିଂ ତ ହଁ କରୁ ସାର୍ ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବି ଟାଣିନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୋ ଓଠ ଗୁଡ଼ା ଏତେ କଳା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବେ କାହିଁ ନାହିଁ ତ ସାର୍ ତାମାନେ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ଛୋଟବେଳେ ମା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସେଇ ଧୂଆଁ ବାଜିକି ଅଧେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଡୋଣ୍ଟ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଡିୟର ଆରେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ କରୁଥିଲି ମୁଁ ତ ପୁରା ଢଳି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଆରେ ଡରନି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲଣି ନାଇଁ ସାର୍ ବାହାରେ କୋଉଠି ଖାଇନି नो नो ବାହାରର ସେ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଘରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଯିବ ନାଇଁ ଭାଉଜ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ମତେ ତୁ ଡରଉଛୁ ନାଇଁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ବାପାକୁ ମଉସା ଡାକି ଜଣିନୁ ମୁଁ ନାଗ ଠାରୁ ବି ଭାଣି ପଡ଼େ ଭାଉଜ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କଲେଜ ରାକେଶ ତ ଯିବ ତା ସହିତ ପଳଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଓହୋ ये नेटवर्क किंतु छोटिया प्रोजेक्ट सकाळे पर्यंत कंप्लीट हेलानी अरे देखुଛ ତ ନଣନ୍ଦ ମାସରେ ଆମର ଖାଲି ରାକେଶ ନାମର ମାଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ସୌମ୍ୟା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗାୟ ଲେଟ୍ସ ସି ସେମାନେ କିପରି ତ ସୌମ୍ୟା यू प्लीज गाइड देम ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏଜୁକେଶନ ପାର୍ଟ ତାପରେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ସୌମ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ
ସେଠୁ ପଇସା ଆଣିଲ ତମେ ଦିଟା ମୋର ଶାଗ କିଛି ଯିବନି ଏଠିକି ଆସିଲ ତମ ଦିଟା ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ ଚଲେବି ଯୋଉଥିରେ ହବନି ଭାଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଲାନି କହିଲା ସାର୍ ତୁମକୁ ଭିକ ବି ଦେବେନି ଭାଇ ତମ ନାଁ ବି କହିଲୁ ଆମେ ରାଜା ଭାଇର ଲୋକ ବୋଲି କହିଲୁ ସେ କହିଲା କୋଉ ରାଜା ବେ କେତେ ରାଜାର ମୁଁ ବାଜା ବଜେଇ ଦେଇଛି ତୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ ନା भाई आपको भारी बाधिला आपको जहाँ कहले कहले तुमको भी କଣ କହିଲା ବାଜା ବାଜାର ବାଜା ଭଳି ଦବ ହଁ ଭାଇ ଆରେ ଭୀମା भाई ତୁ ଏମିତି କଣ ଚାଲୁଛୁ ରେ भाई काकू कहबी गोटे कथा कहबी ଆରେ କଣ କହିବା ଦେଖ भाई टका तो देलानी ता ऊपर ता पोषाक कुकुर आम ऊपर छाड़ देला भाई एमती जगह काम देछि भाई ना भाई बसी होउची ना ठिया हेई पड़ची ସେ ବିକାଶ ବାବୁର भाई ସପ୍ତାହ ଓଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ବେ ଚାଲ ଭାଇ ଆରେ ଆକାଶ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ବସ ବସ ଆରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆରେ ଆଜି ଟିକେ ଅଫିସରୁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ତ ଭାବିଲି ସୌମ୍ୟା ସହିତ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆସିଲୁ ସେ ବି ଆସୁଛି ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଟିକେ ଖଟି କରିବା ଆଉ ହଉ ହଉ ତମେ ଦିଟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଖଟି କର ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ସେମିତିରେ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁ କବାଦ ମେ ହड्डी ହେବି କହିଲି କଣ ହଟିବା ଆରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ତ ଖୋଲା ବହି ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଆମଠୁ ଅଲଗା ନା କ'ଣ ସିଟ୍ ସରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିକାଲିକା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲେଣି ଯେ ଆରେ ଆକାଶ ତମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ମତେ ଡକେଇଛ କଥା କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି ସିଧା ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ଟିକେ ଆସିକି କଥା ହେଲି ଆଉ ତମେ ଆସିଲଣି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କର ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା ବାଏ ରାଗିଛ ଆଚ୍ଛା ସରି ସରି ବାବା ତମେ ଜାଣିଛ ଲାଷ୍ଟ 1 hour ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସ ତମ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସରି ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ପାର୍କ ଆସିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଲା ଭାବୁଛି ଏ ଚାକିରିରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବି ବିଜନେସ୍ କରିବି ସତରେ ସୌମ୍ୟା ମୁଁ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ନା ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ତମର ସେ ଚାକିରି ନା ମୋ ସୌତୁକ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଓ ଆସିଲ ଆଜି ଯେମିତି ତାକୁ ଧରିବା ଭାଇ भाई 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 ये तो का ନା ଭାଇ ସେ ସହର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ ଏ ଫୁଲ ଜୋସେ କବାଡି କବାଡି କରିବା ସତରେ ତ ସତରେ ଯେମିତି ବୁଝିବନି କା BMW ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି मैडम आम टे प्रमोशन करा ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ଚାଲୁନ କିଏ କହିଥିଲା ସୌମ୍ୟା ହଁ ଭାଇ ଦେ କ୍ରିମିନାଲ ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ ଚାଲ ତମେ
ठीक है किछि काम दबनी अरे पिला माने चालो पड़े कबड्डी कबड्डी खेला कबड्डी कबड्डी ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଏବେ ଦେଖ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଛି ତାପରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା आपको तो मीटर हॉस्पिटल में पड़ेगा हॉस्पिटल में व्यवस्था करो प्लीज मोर किसी कहबार थिला केमिति कहबी जानी पड़ू ना माने डाक्टर कहले डाक्टर कौन कहले आकाश आकाश भाई डाक्टर कौन कहले ना ना माने डाक्टर कहले आकाश डाक्टर कौन कहले आकाश भाई कुहा सिद्धार्थ अंटा तो पैरालाइज होई आ केबे चली परिबनी केमिति का जीवन केमिति का जीवन केमिति का जीवन केमिति का जीवन तमे जहा कहलो सब मिछ आकाश भाई सत कुह अरे एटा भी तुमर गोटे प्राण ना तमे दी जण मिसी मो सहित प्राण करछ ना मो जानि छी मो बाच्चा मन सहित केबे भी एमती हे परिबनी केबे भी नय से हमें गोवा ट्रिप जीवा चलो चलो सब काम कर हमें चलो गोवा ट्रिप जीवा से चलो चलो प्लीज चलो ना सुम्या ना सी आउ केबे चली परिबो केबे आमे ही ता साहा सी बे हम पादरे चलीबो हम आखिरे देखिबो आउ आउ हम कानरे सुनिबो
जीवार माने जीवन नुहई जीवन से जरे कंटा पलटिला जीवार माने जीवन नुहई जीवन से जरे कंटा पलटिला फूलर पाखुड़ा सजा होइथिला फूल नुहे से तो विष होई गला बंचिबा पाई कि जीवन बीतुची बंचिबा पाई कि जीवन बीतुची केते हिनी मान हुए केमितिका जीवन 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 आ केमितिका जीवन गुरुदेव आयुष्मान भव आयुष्मती भव ऐश्वर्यक्षणी भव ବସ୍ଛ କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ହଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉଛି ହେଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି ସୌମ୍ୟା ଭଳିଆ ଗୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ସୀମା ଭଳିଆ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଯାହା ଜୀବନରେ ଅଛି ତାର ପୁଣି ଦୁଃଖ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ତୁମର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ତୁମର ଜନ୍ମ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସେ ସମୟ ଉପନୀତ ବୁଝିପାରିଲିନି ଗୁରୁଦେବ। ଶୁଣ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ? ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ରଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ତା ଛଡ଼ା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନ ଆଜି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଟମ୍? ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଏ ହୃଦୟଟା ମୋର ଜମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନି ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହବ। ମାୟାକୃତ ସଂସାରରେ ତୁମର ଚେତନା ଭାବନା ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେ ମାୟାର ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ଗୁରୁଦେବ ତୁମ୍ଭେ ବାସ୍ତବତାର ଅତି ନିକଟରେ। ଗୁରୁଦେବ
କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ବାସ୍ ତାପରେ ସବୁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ। ତୁମର ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବତ୍ସ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବତ୍ସ। ए सिद्धार्थ, अरे कौन भावुଛୁ? हे आकाश, गुरुदेव कौन कहीगले? आकाश, गुरुदेव कौन कहीगले? मते लगुची मो जीवार समय बोधे पाखे आसलानी। ए अरे कौन कहूଛୁ? हाँ मु आउ कौन करी परिबी? भगवान जानी समय रे चका भौरी खेल रे आखि आगु को आप कौन देखिबू? अरे देखते चुपचाप पढ़ पेन नहीं किसी नहीं बस किमती आसी कौन कहबी शुण जानिलु मो हजबैंड ट्रांसफर एटिकी भल है तो पूरा बोर हो जाती। अच्छा ताहले तो हस्बैंड को आनिलुनी? अरे से बहुत बिजी लोक से सब बिजनेस ट्रिप रे रहती मासको थरे दी थर भी आसबा ताको पई कष्ट। ताहले ताहले तो तते बहुत प्रॉब्लम होतलो। प्रॉब्लम ना किछि इनफैक्ट मु निजे चाहे से वर्ष को थरे खंडे आसंतु। काहे कि तू एमती कोन करूछु की? अरे मु पार्टी मूवी मो पाखे टाइम जमा भी नहीं टेंशन करती आउ एंजॉय। अरे तू तो कहतलु का मुझे भारी दुख लगला हेले तू भी कौन कर पारे? सुन तते आज गोटे नुआ जगह को लेके जाउची क्लाउड। ना 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 मु जाई परबिनी ता छडा मते सीट को मेडिसिन भी दबर अछि। अरे ताकर गोड़ सीना भल नहीं हाथ दीटा तो भल अच्छे हाथ को दीटा खाई पारिबेनी प्रिया। अरे तते कौन लागुची से सीधा तो भल हबो ता पाई तू तो लाइफ कौन पे बर्बाद करछु प्रिया? डॉक्टर कहले सिद्धार्थ आउ केबे भी चली परिबोनी। डॉक्टर कहले सिद्धार्थ आउ केबे भी चली परिबोनी। डॉक्टर कहले सिद्धार्थ आउ केबे भी चली परिबोनी। ए हेलो हेलो किए आकाश बाबू कहते? हाँ मो थाना इन्स्पेक्टर संदीप पाटिल कौन। हाँ शुणु सिद्धार्थ बाबू जो मैंने आक्रमण करते से आज आरेस्ट कर गोटे कम करूँ मैडम धरी थाना को आसतु आसी से आइडेंटिफाई कले मुझे चाकरी लगे कोर्ट फरार करी। हाँ आज आसतु ओके बुझे सुधार नबू अधघंटे जाते ये क्रिमिनाल गुड़ाक स्टेट बॉर्डर पारी ओडिशा बाहर को चली जाते बहुत हैरान भी करते। विगत 6 मास आनी मोर सब नाकेदम करदे शला ना एमती दफा लगे भी जमी मामुर पशि सारा जीवन चकी पेटुए क्या बुझिपार?
ଏବେ ଚାଲ ସୌମ୍ୟା ଟିକେ ପାଣି ଦେଲ। ହ୍ୟାଲୋ ସୌମ୍ୟା ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ସତରେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ସୌମ୍ୟା ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ଓହୋ 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନ? ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଖାଲିରେ ବସିଛୁ? ଏମିତି ତମ ତଣ୍ଟି ଶିଖି ଯାଉଛି। ଦେଖ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମେ ପରା ମତେ ସିଟ୍ ଡାକ। ସରି ସିଟ୍ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ତମେ ତ ଘରେ ବସିଲ, ଘର କାମ ବାହାର କାମ ସବୁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ କରେ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍। अरे तू गोटे मिनिट वेट कर बस। अरे डेरी हेलानी अरे यार गोटे मिनिट तेपन तो कौन पे रेडी सी प्रिया से क्लब रे टिके पार्टी थिला। क्लब तमे तो केबे क्लब जाओनी? ओहो एबे तो घरे किछि काम नै, घरे बसी बसी मु पूरा पूरी बोर हो जाउची। ता छोड़ा न गले प्रिया रा मन दुख हो। मु संगे संगे पळे आसी प्लीज। अच्छा जल्दी हाँ से खाइबा मेडिसिन सेट अछि प्लीज खाइ नबो। सौम्या मु आस्की सी बाय। अरे यार मजा आवा तमे एते राती रे एठी कम आछ? भाई मु ना किछि मोटे मार्केट रे काम अछि तो जिबी। राती 9टा हेलानी। अरे काली गले हबनी? ना भाई मते एबे जिबा पड़िबो, मोर किछि दिन अर्जेंट दरकार। अरे ताले आकाश को कहलोनी से आनी दे खांदा। तांको सब पर डिस्टर्ब करने को इच्छा होनी भाई। सीमा आई एम गेटिंग लेट। गोटे मिनिट राकेश। सीमा 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 ए साଙ୍ଗ अरे अरे ये कौन କରୁଛୁ? हे पानी दो रे। अरे ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ନେ ପାଣି ପି। ସୌମ୍ୟା ହଉଛ? ସୀମା କେହି ନାହାନ୍ତି? अरे तू खाइनु किछि? अरे तते भोक लाଗୁଛି? रह खाइ आउछु रह। ने खाइलु खा। ने अरे जीत कर ना खा रे सांग खा खाइ दे। कौन है जी खा। नाक
अरे कांदला अरे खाइला बेलू कांदला तंटे लागियो कांदला कोण हेइची बुझिबा खाइलु खा मो सांगडा पुरा खा 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 खाइलु खा कांदला तंटे लागियो कांदला खा तुझा हाँ फास्ट ते फटर शुवाई दे रो असुरा फटर शुवाई आ फटर शुवाई सीमा ये कोल घर को आसीबा समय ओहो भाई तू रागुचु काहेकि कहलु टिके तो लेट हेजी तू सोइनु कोन बे राती गोटे हेलानी एबे घर को फेरछु तापर पुणी अभद्र को पुणी उत्तर दउछु भाई तू जाई पारु खाली हमो अन्य ऊपर डिपेंड करिया को पडु प्लीज एटा छोटा छोटा कथा को नहीं हाइपर होबा दरकार नहीं तुम जाओ मैं रहिली काली पुणी सेम टाइम ओके ओके बाय आज बाय गुड नाइट ए सुना तुम गिफ्ट दे रहा बाय गुड नाइट बाय और किसी बोल नहीं सब भूल कंट्रोल कर प्लीज मत क्षमा कर दो नहले जदि बेसी हम मुंडटा भी काम करिया बंद कर दो चुप अरे सीधा ओह सॉरी सीट ऐसे अरे तमे एजे कोन सोई ना अरे वो पार्टी रे जल्दी आसी ना देले मते सब सांग वाले फोर्स गले तमे जानि छ से पार्टी रे सब कहउतले मो गडे पार्टी रो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अरे मो भी ना पार्टी रे कहा को भी भल लागेनी सौम्या तुम्हें ड्रिंक्स कर जाओ ओह से डोंट बी सो मेड अरे आजिकली पार्टी रे इट्स वेरी कॉमन ताछड़ा फ्रेंड्स माने बाध्य गले जस्ट टू पैक विशेष वाला सीट आज एते दिन परे मु
बहुत मन खोली की हसिली अरे तमे कोन बा खुशी रे एते के टिके हेले खुशी न हां अरे अरे आका तमे एटी कोन कर नहीं भाज तमें नथिल तो सिद्धार्थ को खुआई मेडिसिन खुआई देछि ओ बस ठीक तमे काई कहले हमको इते बदनाम करे छ खाइबा थिला गुट्टी दिन खाइ देले कोनटा हमर असुविधा हो जाउतला नहीं भाज सी मते एठी डाकिनी कि खुआइबा कहनी मासुची अरे आकाश अरे टिके रुह काय एते व्यस्त हो गल हो तम स्त्री तमको घरे अपेक्षा करछि रे भाज छाड़ तुम शोई पड़ काली कथा हो मस्ती अरे रुह आकाश ए आकाश अरे रुह टिके पळेला अरे आकाश टिके रुह बाय आकाश बाय आकाश बाय बाय ଅଜଣା ବାଟୋଇ କେମିତି ଜାଣିବ ଜୀବନ ବାଟରେ ହସିବ ଦୌଡ଼ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଯାଇ ସୁଖର ସପନ ଭୁଲି ସତ କହନା କାହା ପ୍ରେମ ସିଏ କେମିତିକା ଜୀବନ 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 କେମିତିକା ଜୀବନ
मेडिसिन तो सरला सिद्धार्थ सोई पड़थियो बोले हाँ से मेडिसिन खाई के सोईथिबे अच्छा हो मु आसुची आकाश अरे टिके रुह मु टावल टावल पोछी हे जाओ नहले ए साइक्लोन वर्षा रे तम देह खराब हे हो आनो नियो मासुची अरे सुनो मु चाह करछि टिके पी दे कि जा अरे नाଇଁ ନାଇଁ ଖାଉ ମୋର କାମ ଅଛି हाँ तम सांग कहिथिले रहि न थांतो ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଉ ଆଣ ହାଇଛି ହାଇଛି आकाश देखिलो तुम ठंडा ही गला ना नियो चाटा पी दियो हाँ भल लागिबो हाइଛି छी ସୌମ୍ୟା ନିଅ ମୁଁ ଆସୁଛି आकाश तुम गोटे कथा कहि पारथिला ହଁ କ'ଣ କହୁନ सतर कोन तुम मन भितरे मो ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ସୌମ୍ୟା ତମେ ବିବାହିତ ତମେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ୱାଇଫ ଆଉ ଏବେ ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଏମିତି ସମୟରେ ତମେ କେମିତି କଥା ଭାବି ପାରୁଛ दीर्घ 6 मास हेलाणी तम संग पारालाइज मु पारुनी आकाश मते टिके सपोर्ट दरकार मु भले कि जाई तमे आज जाई कोन पे मैरिज करनी काहे कि ना आज भी तम मन भीतर केवल मु ही अछि ସୌମ୍ୟା आकाश तम सांग आ भल है कि नहीं मु जानी मु टिके बंचिबा को चाहे आकाश मु टिके बंचिबा को चाहे मु टिके बंचिबा को चाहे ସୌମ୍ୟା ଏସବୁ ନା आकाश ଠିକ ହଉନି आकाश प्लीज ମତେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କହୁଛି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ सीमा राति 11टा हेलाणी तुआड़े मते काम अछि तमे जाई परिबने मते रोकिया को तमे किए सीमा भाई को पिठी पछरे से आकाश बैठे तो तमे कोन करत मु को जाने नी सीमा एकदम जो आप तो नो भी उठी पारे तम लाइफ को तमे एंजॉय करो मो रास्ता रे आसनी न हेले परिणाम किछि ठीक हेबनी भाउजा एते फोन करछि अते रिसीव करलो सौम्या क्या भावुଛୁ ना किछि नहीं देहटा टिके भल लागुनी तो ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତୁ ଚାଲ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ସୀମାଟା ବି ତତେ ଜମା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉନି ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଲାଇଫ ଡିୟର ଏନ୍ଜୟ ଲାଇଫ ଥରେ ମିଳେ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ବର୍ବାଦ କରନି अरे छाड़ ना राति 11टा हेलाणी खाऊ काली जीवन ଆରେ ୟାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ସମସ୍ତେ ତତେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାଦୁ ତୋର ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଗେଇଛି ତୁ ଚାଲୁ ତୁ ଚାଲ नहीं यार ଆସେ अरे खाओ ଆସେ ହଁ କାଶ କହ ସାଙ୍ଗ ଶୋଇଲୁଣି
नाई रे जार कुआरी भौणी आ स्त्री राति राति घर को फेरु नथिबे ताको कौन निद आसीबो कहलु तू व्यस्त है ना सांग मु जाउछि नाई रे आकाश तू था मु देखुची ये जीवन बाटरे आग को की मोड़ आसुची छातीटा को पत्थर करिया को चाहूची हेले रक्त मांसर शरीरटा भी मते धोखा दउछि रे हे भगवान केमिति का जीवन है केमिति का जीवन है केमितिका जीवन तमे जितिल ना हारिल ना तुम ज्ञान चक्षु खोलीगला आत्महत्या केवल कापुरुष माने ही करती तुम्हें जड़े अति साहसी युवक निवश्च तुम मनरे उंकी मारुवा समस्त प्रश्नर उत्तर एथि पाइब तुमर कल्याण हो बश्च तुमर कल्याण हो बश्च
ଆଉ କାହିଁ ଖୋଜୁଛ ତାକୁ? ତମ ବୋଝ ତ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତମକୁ ରୋକିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ। भिक्षां देहि ଭାଉଜ ଜଣେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। हरे भिक्षां देहि हरीशरण बाबा प्रणाम। आसନ୍ତୁ बाबा। नहीं खाऊ बस ताछड़ा संध्या हवा पूर्व आमको आश्रम को फेरबार अच्छे। सीमा अरे आम घर को बाबा आसिଛନ୍ତି आशीर्वाद नहीं जो जा आशीर्वाद ने ये सौभाग्य तते आउ केबे मिलिबनी। हरीशरण सौम्या ए सीमा अरे ठिया ही कौन रहिल? अरे आम घर को बाबा आसिଛନ୍ତି जाओ किसी व्यवस्था करो पानी चा नहीं तो ब्लैक कॉफी। हरी आकाश आकाश सत्य कह से बाबा किए? आकाश भाई तांको देखिला बेलକୁ एमिति काई लागुଛି से मो भाई बोली? सत्य को आकाश भाई सत्य को आकाश भाई आकाश सत्य को आकाश भाई सत्य को आकाश। ओहो वर्षे हेलाणी सिद्धार्थ जीवार केबे तमे जानी न से कोठी अछि? अरे से पैरालाइज पेशेंट किमती अछि कोठी अछि कोन करूची कोन खाउची हाउ एबे पचारछ कोन ना से काई? हरीशरण सिद्धार्थ तमे हरीशरण तमे तो चाली पारे जा तमे ठीक के हेला आ तापरे तमर ये की बेस भाई तू कुआडे पळाई थिलु भाई? हरीशरण कौन कौच माता माने मु किछि बुझी पारुनी जदि दबाकू चाहूच भिक्षा गंडे दियो। सेठ हे सेठ तमे को मत चिन्हि पारे ना? अरे मुग्र तम स्त्री सौम्या हमको कर्मर फल हमको मिली सारी जो प्रिया सहित पड़ी मु तम हृदय केते कष्ट देथिली से प्रिया मोर सब टका सेना नहीं चली गला। हरीशरण भाई बापा माँ चली गला पर मते छोटारू बड़ा कलु तू मो बापा माँ ही मते पालिछु तू मते चिन्हि पारलु? हरीशरण जो राकेश सहित मिसी मु तते जवाब दउथिली से किछि दिन पर मते ब्लैकमेल कला आ जेते बेले मो पाखरे सब पैसा सरी गला से मते छाडी चली गला। हरीशरण स्त्री भौणी भिक्षा दी हमको विदाय दियो माता। तम मानू मु गोटे जिन लुचेई थी तमें जान
तम प्रतारणा सही न पारी सिद्धार्थ पॉइजन पी देइथिला मु जदि ठिकणा समय न पहुंची था से दिन मो सांग आ न था आम घर पाख नर्सिंग होम गोटे डॉक्टर आसते मुझे सिद्धार्थ पैरालाइसिस विषय में कही तू सी गोटे टेस्ट कला कहले स्पाइन गोटे नर्व चापी से चली पार ना हरी शरण माइनर सर्जरी पर से भल हो गला डाक्टर को गोटे सप्ताह आराम करिया कहले तुम्हें जान ताहले ताहले तमे एक कथा हमको जोड़ेलानी कोन भाई ओ आकाश भाई एते बड़ କଥା हमको लुचेइला कोन भाई मु लुचेइली मु सौम्या तमे मने पकाओ सीमा तू मने पका तुमको सिद्धार्थ विषय कहया को मु केते चेष्टा करछि किंतु तमे तमे ता विषय सुनियो को टिके भी प्रस्तुत नथलो इवन सिद्धार्थ भी तुमको कहया केते चेष्टा करछि जानि छ हरी शरण हां किंतु तमे तमे तमर रंगीन दुनिया रु बाहर को आसी तारो दी पद कथा सुनिबा को भी तम पाकर समय नथला जानि छ हरी शरण अनाथ पिलाटा जीवन सारा स्ट्रगल करी निजो को एस्टाब्लिश कला तम दी जन को खुशी पे से कौन न करिछि कौन न करिछि तम तमे दी जन तारो सब छड़े नेलो आरो बंचीबार सब रास्ता बंद करी देलो हरी चिंता कर ना चिंता कर सी तार सब प्रॉपर्टी बिक्री करी मते कही तुम दी जन का अकाउंट को ट्रांसफर करिया के सब पैसा ए सीमा जानिछु तोर चेक मु काली देबी ने 5 कोटी नबु 5 कोटी हला खुशी तो खुशी सुमिया तुमको मु काली 5 कोटी रो चेक देबी जानिছো 5 कोटी जा 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 मद पियो एंजॉय करो पार्टी करो चाह करिया कथा करो ना मोर से सब किछि भी दरके हरी शरण वो नमस्ते मते नमे के हमरा करी दिया भाई मो तो भौणी तू कोन मते क्षमा करिबुनी हरी शरण किए कहार स्त्री किए कहार भणी मन इंद्रिय तृप्तिर पुतिर प्रयास करुवा बद्ध जीव माने कौन सी संपर्कर मूल्यबोध बुझा को असमर्थ ता छड़ा मोर कहा उपरे किछि राग नहीं तमे सेया कल जहा तमर मन इंद्रिय तमको करिया को कहला शिक्षा गंडे मिलिबनी प्लीज तमे फेरी आसो हे बेबी किछि बदली अरे दिन को दी थोड़ा कॉफी ना पिला pra तम मुंडा बिंधा होसिना एबे कोन तम मुंडा बिंधा होनी हरी शरण तम जाउसिलो ना मु घरे नॉनवेज करे मु सब करेबी तम फेरी आसो प्लीज अरे कौन भाई ठाकुर करछ कौन भाई पूजा करछ कहि कहि तम निजे भगवान ही होला हरी शरण भाई तू तो सब बेला ब्रांडेड ड्रेस और आउ के पिंधु ए कोन खुदा पिंधि तू फेरी आस भाई मते स्पर्श करली माता हम को कर्म रे एते बड़ सुजा तो निजे को देख भाई एबे मु जणे सन्यासी कोनोसी नारी को स्पर्श करिवा आम पई पाप ता छड़ा संपर्क मूल्य हाउ आम पई किछि नाही इच्छा गंडे मिलिबनी माता सात सपन देखी मु बंचिछि जाने ना काହାର बात को चाहिछि
এমিতিকা জীবন এমিতিকা জীবন এমিতিকা জীবন এমিতিকা জীবন কেমিতিকা জীবন কেমিতিকা জীবন কেমিতিকা জীবন কেমিতিকা জীবন ନମସ୍କାର ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି ଏ ଭାବିଲି ତମକୁ କିଏ ଭାଇ ତୁ ଫେରି ଆସ ଭାଇ ଆମକୁ ଅବହେଳା ପରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି ଭାଇ ତୁ ଫେରି ଆସ ଭାଇ हरि तमर मंगल करंतु हरि शरणम भगवान को पाइबा पाई संसार त्याग करबा निहाती आवश्यक नाई माता जड़े सांसारिक जीवन जड़े सन्यासी जीवन ठारू अधिक दुख कष्ट भरा जड़े सांसारिक मनीष तार कर्तव्य पालन करिबारे ता सारा जीवन काटी दिए माता और पत्नी को बिना अनुमति रे सन्यासी बनिवा अति भूल कथा किंतु मो संसार को नुहे बरम संसार मते त्याग करिछि देवी तमे सब कोन कहू जब किछि बुझी पारुनी तम भीतर जदि एते ज्ञान अछि ताहले ताहले हमको भी रास्ता देखे जा मिस्टर सिद्धार्थ पटनायक हां भाई रास्ता देखे जाओ शरणम भाई फेरी आस भाई सात सपन देखी मु बंचिछि जाने ना कहार हाथ को चाहिछि अजरा बाटरे अजरा देखारे कहा प्रेमरे मु बंची रहिछि कहना काहार प्रेम सिए एमितिका जीवन एमितिका जीवन एमितिका जीवन एमितिका जीवन आज्ञा 2 मिनट आज्ञा 2 मिनट मैक्सिमम आज्ञा 2 मिनट पाई रहिबे एमितिका जीवन एमितिका जीवन एमितिका जीवन एमितिका जीवन हेलो आज्ञा मात्र 5 मिनिट रे प्रोग्राम सरजो समस्त हमर पोर्ट एम्प्लॉय बर्तमान मु अनुरोध करूची हमर जगन्नाथ ललित कला संसद रो प्रेसिडेंट मंच ऊपर को आसीबे एवं हमर किछि किछि दर्शक कलाकार मानकर अभिनय रे अभिनीत होई से मान गोटे सम्मानित करिवे सेति भाई मु अनुरोध करूची जे जाको सम्मानित करिया कथा शीघ्र आसी सम्मानित करि जांतु शीघ्र आसंतु
हाँ समस्ते उशांत उशांत ऊपर समस्ते खुशी होई हाँ उशांत हाँ समस्त को अनुरोध गोटे जोरदार करताली देवे हाँ हाँ आउ बाबा बाबा को बर्तमान सम्मानित करेंगे बाबा ये होचंती हमर ये बाबा हमर से खर्च रे गोलकुंडा जीवा गोलकुंडा रे बुलिक आसिया बाबा आशीर्वाद देवे आउ उशांत को अनुरोध से तार गेटअप रे भल अच्छी माने मुंडा पिंधनी कौन कहती वीक से ताटा को से परमानेंटली ऑफिस पिंधिकी जाऊ हाँ ऑफिस पिंधिकी जाऊ हाँ हाँ तो समस्त अनुरोध आउ जो मैंने अच्छा आमर जो मैंने भी डांस रे थिले मंच पर को आसतु हाँ डायरेक्टर आमर लाइट रे जो माने थिबे लाइट मनोज आ समस्त आसबे वर्तमान समस्ते निज निजर परिचय देवे परिचय ମୁଁ ଉଷାନ ମହାନ୍ତି ରାକେଶ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। स्वर्णलता त्रिपाठी सौम्या रोल रे भूमिका सीमा प्रियंका ମୋ ନାଁ ଆକାଶ ଆପଣ ତ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜି ଆକାଶ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା मिट्टू महाराणा मेराइन डिपार्टमेंट कही पारे नहीं मेराइन डिपार्टमेंट सचिन जतिन जतिन फोर्थ एम्प्लॉय कान्हूचरण मंडल मेडिकल डिपार्टमेंट ड्रेसर मोर राणा कैरेक्टर राणा जे गुंडा साइड गुंडा रत्नाकर सिद्धार्थ तो बाबा भूमिका रे ସେଲ୍ସ ବୟ ना को ବିଭୂତିଭୂଷଣ କର कौन एक्टिंग कर दिलो ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ବୟ सेल्स ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ମନୋଜ କୁମାର ଖଟୁଆ ଆଲୋକ ପରିଚାଳନା प्रदीप कर पारादीप बाबा को चेला राजकिशोर राजकिशोर एक्चुअली मेडिकल डिपार्टमेंट रही रही बहुत एक्सपीरियंस हो जाए तो से डॉक्टर सोमनाथ स्वाई राजा भूमिका रे सुप्रिया स्वाई प्रिया भूमिका रे एडमिन डिपार्टमेंट ये तो बहु रही घर उठा पड़ो ମୋ ନାଁ ବୃତ୍ତିକା ସାହୁ ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଭୀମା ଭୂମିକାରେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ପାଢ଼ୀ ବାବା ଭୂମିକାରେ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେହେରା ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଦିଶା त्रिपाठी स्मृति त्रिपाठी झील ମୋ ନାଁ ସାଇ ବେହେରା सही मामा हाँ ରାହୁଲ ଆଜୁ ମେ ये आमर श्रीकांत बेहेरा मेराइन डिपार्टमेंट तांको वाइफ ये मिट्टू मिट्टू महाराणा ये मिट्टू महाराणा वाइफ ये हेले श्रीकांत बेहेरा वाइफ चक्रधर एडमिन डिपार्टमेंट आउ आकु सबुदिन आसी रिहर्सल करथिले आमर हाँ आमर सतपति बाबू अछंती वर्तमान आमर अनुरोध डायरेक्टर विक्रम भाई के अनुरोध से स्टेज ऊपर आसीबे एवं ये नाटक को से खौ भलिया पिला माने तांकर मंचस्थ करछंती से विषय रे कहबे तांकु केते दूर ये नाटक सफल देछि। नमस्कार जय जगन्नाथ पिला मानक विषय तो आपण मान समस्त जानती ना कथा कहवा शुणा आउ ता भितरे विभिन्न एक्टिविटीज अन्य मानकर अच्छी से मानकु नै बुझेइगिरी आ बुझेइगिरी तांकु प्रदर्शित करिबा आउ 2 घंटार नाटक आपण माने एते धैर्य सहकार देखिले सफलता कि विफलता मु ताहा जानिनी नाटक आपण मानकु केति लागिला आपण मानक मन भितर आपण माने ही कहबे जय जगन्नाथ फुल्ला फुल्ला जदि थिबे टिके स्टेज ऊपर आसीबे।